kining kinabuhi dinhis kalibutan, doon nagyoy dakong kalainan kung maadto na ta sa langit. Maurang kinabuhia, maurang tawhana ang musakas langit, basta malangit ta, pero lahi na di ay og matang ang kinabuhi didto. Usa sa mga kalainan nga didto sa langit, wala na'y magminyuay. Dinhi ra gid nas kalibutan ang minyuay. Didto sa langit, wa na. Unsa man ta didto, mura na lang tag mga managsuon, mura tag mga anghel. Nganong wa na may minyuay dito sa langit? Kay wa na ta magkinahanglan og procreation. Wa na ta magkinahanglan na naapay mga anak tungod kay di naman mga matay ang mga tao dito. So mo sa na ikaduha nga kalainan, ang tao dito sa langit di na gyud mamatay, buhi kanunay. Nya labaw tanan ang tuas langit nga mga tao wala nay kasakit, pulos na lang kalipay. Kay dinhi siyuta ang maghatag og kasakit, kasagaran kana mang imong bana or imong asawa o kanang mga anak, mao man ay maghatag og kasakit dinhi. Ipakapi nato ang mga ugangan og mga bayaw, mao man ay makahatag og kasakit. Pero adto kas langit, awa na, pulos na lang tam nagsuon. Mao na ang ato dayong buhaton, magsigi gitag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Mao na sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga aduna kunoy duha ka propeta nga gamhanan kaayo nga nagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo. Nya kutob sa muatake nila mga matay. Pero niabot yung panahon nga gipatay sila niadtong mananap. Mao to ang yawa. Ipatay sila, nya nagbuyod ang ilang lawas sa yuta. Nya mura sila BI sa mga tao, kaya mga tao nagtanaw naman aning duha ka propeta kuno nga nagpaantos nila. Kaya ang gisangyaw sa duha ka propeta, ang kinabuhi mas langit, dili kinabuhi sa kalibutan. Lingiyay mong tupad ina ganahan kas kinabuhi sa langit o kalibutan. Pareha nang niingon ang Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas. Kung mauni atong isangyaw, muingon dayon na ang kalibutan, that is injustice. Nya kung ako nang tumanon ang imong gisulti nga magpatamparos lang ko pikas na kung aping, magpakulata lang ko, magsigi lang kong pasaylo, dili maong imong gitudlo. Nagtudlo kag pag-antos. Wa ko nimo tudloi nga mapanalipdan ang akong katungod. Wa ko nimo tudloi unsaon pagpahamtang ang tinuod nga hustisya sa mga taong nagdaog-daog nako. Imo kong gitudluan sa pag-antos, hayahay kay na mga animal diha, ako'y mag-antos. Mao na di sila mosunod aning maong pagtulunan nga kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kana sang niingon, higugmaa imong kaaway, pasaylua lag kapituan kapito. Ang tanaw na sa kalibutan, moingon gud, unsa man ko diri buang? Unsa man ko diri? Kuan lang, magpadagma lang. Nga naa man ginang atong tawhanong katungod, naam sa ko'y katungod nga manalipod sa kong kaugalingon. Nya kun ato gining isigig sulti, moingon ginang kalibutan, wa kay ayo. Wa kay ayo. Imo kung gustong paantuson, nya unsa may buhaton ako anang naang mga buang-buang, di din na silutan, pamatya na sila. Nya moingon man Ginoo, pagpakamatay lang. Pagpakamatay lang. Ana. Nya moingon samot na gyud. Sa ko pakamatay na ako'y right sa self-defense, ako kinaslang patyon. Mao ni ato mga duwa sa kalibutan. Pero ang nakanindot di ay mga igsoon, kung mosunod lang kita sa Ginoo, samas gibuhat sa mahal nga birhen,
gibuhat ni Hesus, gibuhat sa mga apostoles ug sa tanang mga propetang buutan. Unsa may mahitabo? Ighuman na tog kamatay, mabanhaw, mubangon rata. Gani, matud pa sa atong unang pagbasa, ang nagpatay adtong duha ka propeta nangalisang kay nibangon ug balik niya. Giingnan dayon ang duha ka propeta, panakamo diri sa langit. Saka din sila dito, dinagid sila mga matay. Ang langit di ay maoy importante. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon dayon ang mga Sadusiyo nga di mo tuog pagkabanhaw. Unyag mabanhaw tong babae, niya mabanhaw sa tong 7 ka managsuon, kinsa may makaasawa niya. Niingon din si Jesus nga dito sa langit, lahi na diri sa kalibutan. Ayaw ninyo huna-hunaa nga ang niya sa kalibutan nga matang sa kinabuhi, tuwa sa na dito sa langit. Wala na minyuay, wala na dito'y paningkamot o kinsagri ako, wala na sa dito'y sinahay, wala na dito'y tag-iya sa iyang kaugalingong butang. Ang langit, lugar sa gugma, lugar sa Dios. Ug ang Dios kay gugma man, ang tanan nga tuas langit maghinatagay, maginambitay. Katapusang lingi sa imong tupad, ingna kono, sugot ra kag ambitan ang imong bana. Sugot ka? Di ko. Sugot sa ka, ambitan ang imong asawa. Di sa ko. Di ka malangit. Pero kamao kang mo paambit ang tanan, aga practice na kadtos langit. Pero dili ambit nga makasala ha. Ambit tungod kay nag-alagaray ta dinhis kalibutan. Way pagsinahay, way pag-indigay, labaw sa tanan, way pagpinatyanay. Mga matay ratang tanan in due time, pero dili ta magpabiling patay. Ugma pohon, mahimo na kong 61 years old. Kung sa man hapit na mamatay o dugay pa. Ako bitaw na ako daghan na bagi kong gimisahan nga tag 50 pa edad nga matay naman. So kung makaabot pa ko ugma, pasabot ana na apay gracias Ginoo. Pero malipay ba ko nga moabot ko 61 years old? Yes. Pero unsa man gyud mas makalipay nako nga makatukod unta kog balay sa mga pobre kay natong mga kaigsuonan, bisag 61 lang ka balay, 61 ka pamilya. Muna patabang ko ninyo mga igsuon, hutda na ninyo palit ang atong sitiyo nga slots. Tag 100 ra gid ni. So karon og ugma, paliti kog slots. Kay ugma na lang sa nako i-report og pila nay atong halin aron inig Lunes, Martes, Miyerkules sunod semana kun buhi pa mo nya mamalit mo maayo ugma og slots, mahurot na ni siya. Nya tuloy-tuloy nang atong paghimo sa atong mga balay nga himuonon. Sobra 100 ang nang-apply, 61 lay atong sigurohon usa. Kung unsa may dangatan, makalsubra bata sa 61, praise the Lord. Depende na sa inyong pagtabang.